कहाँ जाएगा गाहरी पे तो खाने के लिए जाएगा हम अरे जाओगे गाहरी पे तो खाने के लिए কামেলি মমনুরি চাই রোদ খানি আধার হরাই হেরুয়াই শব্দ নিমা তাই ক্ষণে প্রতি নিজকে লিচুকাই গাহৰি মাংসটো হানি ফালে খৰিকাত পুৰি খোৱা মজাটো কোনো মাছত নাই गाहरी मेन ले लो मैं दे दे হে বেরো বেরো নাকি বেরো নি কম এইটো বে এই मेन चीज है हैं गाहरी पेटू खाएगा ये बात गाहरी पेटू खाएगा 100 रुपया एक प्लेट में माँ कसम अभी गाहरी पेटू खा रहा हूँ हम लोग मजा लगा हाँ